Vivasati Gaur Bhakta Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Megy. Hare Krishna, everybody. And Hare Krishna to all of devotees beyond our temple room here in Budapest. Hare Krishna mindazoknak a baktáknak, akik a templom szobán kívül vannak, Budapesten kívül. And it's been a long time. Hosszú ideje voltunk itt. I haven't been here for a long time. Hosszú ideje nem voltam itt. I can't remember how long. Nem emlékszem, hogy milyen hosszú. In any case, we are going to continue Sri Chaitanya Mahaprabhu's travels throughout India. Minden esetre folytatjuk az Úr Chaitanya utazásait Indián át. Get all this paraphernalia together. Elrendezem a kellékeket. Our format is going to be a little different. Kicsit más lesz most a formátum. In that I'm not going to be, with your permission, doing any preparation. Annyiban, hogy az engedélyetekkel nem fogok készülni a leckékre. In the past, it went up to a day and a half, day and a half, maybe even 2 days sometimes, just preparing for the Sunday class. A múltban volt, hogy egy egész napot, másfél napot, vagy akár 2 napot is készültem egy vasárnapi leckére. And I really can't afford that from my writing time. It's too much. És most nem engedhetem ezt meg magamnak az írásra szánt idő miatt, túl sok. But I think we have a good format. De azt hiszem, hogy van egy jó formátumunk. So, well, we're going to find out how good it is. Hogy jó-e? Caitanya-caritāmṛta. Caitanya-caritāmṛta. Whether English, Hungarian, or whatever language. Akár angolról, magyarról, vagy bármilyen nyelvről van szó. You may want to follow, because I will be reading the verses only. Lehet, hogy követni szeretnétek, mert csak olvasni fogom a verseket. And then commenting. És aztán magyarázatot fűzök hozzá. And it's only the comments that we're going to translate. És csak amit hozzáfűzök, azt fogjuk fordítani. So there's also Turkish devotees watching. Tehát nézik a török bakták. Russians. Oroszok. I suggest that make it easy on your translator. Tehát úgy lesz könnyű a fordítónak. And just you all have, well, Turkish don't have. Hogy ott van nektek a Caitanya-caritāmṛta, de törököknek nincs meg. But in any case, then do your best to follow. A lot of Turkish devotees speak English. De próbáljátok meg követni, a sok török bakta beszél angolul is. And then when I comment, then Manjari will translate into Hungarian and the other translation can follow. És amikor hozzáfűzök valamit, akkor azt Manjari fogja magyarra fordítani, és a többi fordító is követni. And I'm not supposed to talk too fast, right? This is a different setup, Guru Maharaj. You may talk as you wish. Okay, I try. Tamal Maharaj used to tell me that, why you talk so fast in class? Tamal Krishna Maharaj szokta nekem mondani, hogy miért beszélsz olyan gyorsan, amikor leckét adsz? Because I'm
trying to keep up with my mind. Próbálok lépést tartani az elmémmel. And then I hope that that will actually be satisfactory and will have a nice resonance. Remélem, hogy ezzel elégedettek lesztek, és jó lesz a visszhang. Definitely I won't be able to have as much background information as I did before. Nem fogok tudni annyi háttérinformációt hozzátenni, mint korábban. We had great references from some devotee who had actually done the research on the places of where Lord Chaitanya went. Olyan bakták hivatkozásait használtuk korábban, akik bejárták ezeket a helyeket, és sok kutatást végeztek velük. He was more into the holy places where Lord Chaitanya had gone to. Jobban elmerültek ezekben a szent helyekben, ahova az Úr Chaitanya elment. Rather than so much the events that took place there. Nem annyira az eseményekkel foglalkoztak. There's such a big difference between this picture and these pictures. Olyan nagy a különbség között a kép között és ezek között a képek között. Just yeah, I mean, aside from the colors, but it's so much more alive. Nem is csak a színekről van szó, de annyival élőbb. So we're waiting for Taralakshmi to bring the other two in due course of time. Várjuk, hogy Taralakshmi idővel hozza a másik kettőt is. Okay, as usual we have a couple of quick announcements. Szokás szerint van néhány rövid bejelentés. And maybe the following links can be just put in the comment in the live stream. És a következő linkeket be lehetne tenni az élő közvetítésbe. Today is May the 1st. Ma május 1-je. But the important thing is that May the 1st is followed by May the 2nd, and May the 2nd is followed by May the 3rd. Május 1-jét, május 2-a követi, május 2-án pedig május 3-a. And May the 3rd is Akshaya Tritiya. És május 3-án van Akshaya Tritiya. So coincidentally, the 3rd is the Tritiya also. A harmadika is Tritiya. And Akshaya Tritiya is the best time to begin a project, to give a donation. Akshaya Tritiya a legjobb nap ahhoz, hogy valaki belekezdjen egy projektbe, vagy adományt adjon. In other words, it's from a astrological, from a very in terms of omens, in terms of piety, somewhat in terms of spirituality, it's the best time to do something. Asztrológiailag, az előjelek szempontjából, a jámbor tettek szempontjából, lelki tettek szempontjából ez egy nagyon kedvező nap, amikor tehetünk valamit. From the point of view of pure devotional service, every day there's 365 Akshaya Tritiyas in the year. Az odaadó szolgálat szempontjából minden nap, 365 nap az évben Akshaya Tritiya van. Devotional service isn't affected by these things. Az odaadó szolgálatra nincsenek hatásai. But other things of a conditional nature are. De más dolgok, amiknek feltételekhez kötött a természete, azok igen. So, if you haven't started a Nitya Seva, if you started and want to finish, ha már elkezdted, de be akarod fejezni, if you want to make the next payment, hogyha a következő fizetést meg akarod tenni, if you want to make the next Nitya Seva, hogyha el akarsz kezdeni egy következő Nitya Sévát, it has wonderful results. Everything has good results on Akshaya Tritiya. Nagyon-nagyon jó lesz az eredménye, mindennek nagyon jó az eredménye, amit Akshaya Tritiyán csinálunk. And where to send to, where to communicate your desire to. Hova küldjétek? This is what goes on, comment in live stream. Nitya Seva Office in one word. Ezt kellene berakni a livestreambe, Nitya Seva Office. At Krishna with Krisna
who. Krisna is one Hungarian version of Krishna, and who, that's not WHU, but it's HU or WHO. It's HU standing for Hungary. Tehát Nitya Seva Office, ez egy szóban, és aztán és kukac, és Krishna.hu. So I believe you see that now, right? You can see that. Okay, so contact there, and either you make your vow on that day, tehát lépjetek kapcsolatba ezen keresztül, és akkor vagy ezen a napon tegyetek fogadalmat, or you make the transfer on that day, vagy ezen a napon csináljatok egy utalást. but Shamaju or Anuragi Devidasis, they are waiting. Shamaju és Anuragi Devidasi várják. What to speak of Mohandas? I'm sure you've all heard of. Everyone's heard of him. Róla biztos mindenki hallott vele. Yeah, just like earlier on we're singing, everyone is singing your glories throughout the three worlds. Korábban énekeltük, hogy három világban énekeljék a dicsőséget. Everyone in the three worlds gets to know about Mohan. Három világban mindenki ismeri Mohan. Okay, and you want to know what happened just in the last month? És hogyha szeretnétek tudni, hogy mi történt a múlt hónapban, Madhupati Das cashed in on 2 full payments like that, which led up to 3. Madhupati Das 2 Nitya Szévát kifizetett, aminek most már 3-nál tart. Thank you very much to him. Hálás köszönet neki. And Nagy Esther Renata also. Nagy Eszter Renáta is. Well, yeah, this is, I just changed fonts. Bhakta Zsolt, he pledged a full payment on the 3rd. És Bhakta Zsolt is elkötelezte magát egy fizetés mellett 3-ára. And then Miklos also. Miklós is. And Makai Csaba Aditya Varna, they finished their Nitya Seva. Makai Csaba és Aditya Varna pedig befejezték a Nitya Szévát. Okay, so that's Nitya Seva. Ez a Nitya Széva. And thank you all very much for even thinking of doing it. Hálás köszönet mindenkinek, még már csak ahogy gondoltatok rá, hogy ezt csináljátok. And now a quickie regarding Lal, and this is specifically for Hungarian devotees. És Lál hírek kifejezetten a magyar baktáknak. That there's a special ordering site just for Hungarians. Van egy külön megrendelő oldal a magyar könyvek számára. And obviously that's because it's in Hungarian. Nyilván, mert ez magyarul van. So you can also see that. It is www.magyar.srsbooks.com. So www.magyar.srsbooks.com. And any Hungarian who doesn't know how to spell Magyar, go to the English site. Tehát ez a www.magyar.srsbooks.com oldal, és hogyha valaki nem tudja, hogy a magyart hogy kell helyesen írni, akkor az menjen az angol oldalra. Okay, I close my computer. És most lecsukom a számítógépen. And I'm going to be reading from Caitanya-caritāmṛta, the book. És a Caitanya-caritāmṛta könyvet fogok olvasni. And you can turn to Madhya-līlā chapter 17. És lapozatok a Madhya-līlā 17. fejezetét. On your telephone or whatever other machine you're looking at. A telefonotokon, vagy ami nézitek, amilyen szerkezetben. And oh yes, we'll begin by chanting. És énekléssel kezdjük. Ready? Well, we chanted before, but that was because we had a little extra time. Már egy kicsit énekeltünk korábban is, de azért, mert volt egy kis idő. Before we connected everybody in. Mielőtt mindenki bekapcsolódott. Okay. One more time. Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga,
Paramahamsa Parivakachaya Astatarasat Sri Madhava Charanaravind Bhaktivedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Sri Dayanitai Vijay Gauranga Ki Jai Sri Radha Shyama Ki Jai Sri Caitanya-caritāmṛta Ki Jai Jayanitai Gaur Premanandi. Mind dicsőség baktáknak, mind dicsőség baktáknak, mind dicsőség baktáknak, mind dicsőség Sri Guru Sri Gaurangának. Namo Vishnubraya Krishna Vishnaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadesha Karine Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Jai Shri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare We're going to go to a very wonderful part of Lord Chaitanya's travels. Az Úr Chaitanya utazásainak egy nagyon csodálatos részéhez érkeztünk. Lord Chaitanya's going through Jhārikhaṇḍa forest. Az Úr Chaitanya áthalad a Jhārikhaṇḍa erdőn. And perhaps some of you who are following Indradyumna Swami Maharaj, you've seen the posts he's made in Jhārikhaṇḍa forest. Azok, akik követik Indradyumna Swamit, ők láthatták, ahogy mentek át Jhārikhaṇḍa erdőn, ahogy erről posztolt. Yeah, he didn't go through, he went to. Nem keresztül ment rajta, de elment oda. Some people there said that you go too far in, and then you risk getting attacked by wild animals. Azt mondják, hogy ha túlságosan bemegy az ember ebbe az erdőbe, akkor azért megvan a kockázata annak, hogy vadállatok megtámadják. Unless you can chant Hare Krishna like Lord Chaitanya. Ha csak nem tudsz úgy énekelni Hare Krishnát, ahogy az Úr Chaitanya. Then it's okay. Akkor jó. Because up to now Lord Chaitanya has been converting humans. Mert eddig az Úr Chaitanya embereket térített meg. Now he's converting animals, birds. Most állatokat, madarakat. Probably the insects and the trees are also included. Valószínűleg a bogarakat és a fákat is. And prior to this, just a quick review. És csak egy kicsit, hogy visszatekintsünk. The first place that Lord Chaitanya went was still during his Grihastha life. Az első hely, ahol az Úr Chaitanya ment, oda még Grihastha életébe ment. And that was when he went to Bangladesh. Ez amikor Bangladesbe ment, az volt. And he stayed there for a few months. Ott maradt néhány hónapig. Came back. Visszajött. His first wife, then Lakshmi Priya, she passed away. És akkor az első felesége, Lakshmi Priya elhagyta ezt a világot. So he got married again. Újra megházasodott. Then he stayed in Navadvip for the following 8 years. Aztán további 8 évig Navadvipen élt. Oh, and of course I have to mention that he went to Gaya. És persze említenem kell, hogy elment Gajába. And that's another place that Indradyumna Maharaj had visited, and he's sending very interesting posts from. Ami egy másik hely, ahova Indradyumna Maharaj ellátogatott, és nagyon jó bejegyzéseket tett közé. And that's where he got initiated. És ott kapott avatást. And then Chaitanya Mahaprabhu took sannyas at the age of 24.
És aztán 24 éves korában Caitanya Mahaprabhu belépett a szannyászrendbe. And he sort of wandered around the areas of Bengal. És aztán Bengál környékén vándorolt. Not really too far away, and ended up back in Shantipur. Nem túl messzire, és aztán újra Shantipurban kötött ki. From Shantipur then, Mother Sachi asked him that he should station himself at Puri. És akkor Shantipurban Sachi Máta megkérte, hogy Puriban lakjon. So Caitanya Mahaprabhu went there along with a few devotees. És akkor Caitanya Mahaprabhu oda ment néhány baktával. And just after a brief interlude in Puri, he left all of his associates there. És egy egész rövid ott tartózkodás után ott hagyta az összes társát. Lord Nityananda, Gadadhar and others. Az Úr Nityanandát, Gadadhart és a többieket. And he went just with one devotee touring South India. És egy baktával elment bejárni Dél-Indiát. So he went all the way down India, came up the other side. Elment egészen délre Indiában, följött a másik oldalon. Walking. Gyalog. There's no record of him hitching a ride on a bullock cart or anything. Nincs feljegyzés arról, hogy esetleg stoppolt volna, hogy ökrösszekérrel menjen. And then when he went to the top, he sort of crossed over and came down towards Vidyanagar. És aztán, amikor újra felért, akkor átment Vidyanagaron keresztül. And then from Vidyanagar he came north again back to Puri. És Vidyanagarból újra visszajött Puriba. So that was the real major trip. Ez egy igazi nagy körút volt. The next one was when Caitanya Mahaprabhu wanted to go to Vrindavan. Aztán legközelebb, amikor Caitanya Mahaprabhu Vrindavanba akart menni, az volt a következő útja. And that wasn't a successful journey. Ez nem volt egy sikeres út? Wasn't. Nem volt. At least successful in the sense that he didn't go to Vrindavan. Nem volt sikeres legalább abban az értelemben, hogy nem jutott el Vrindavanig. But rather he went up in North Bengal to Ramakeli. Felment Észak-Bengálba, Ramakélibe. And there he met Rup Sanatan. Ott találkozott Rupával és Sanatanával. And Sanatan Goswami, he was being followed by thousands of people. És sok ezer ember követte. So Sanatan Goswami advised him that it's actually not really proper to be going to Vrindavan with such hordes of people. És akkor Sanatana Goswami mondta neki, hogy nem annyira illő ilyen sok emberrel kísérve menni Vrindavanba. I'm just trying to remember how many people Lord Chaitanya repeated that to. Jól lenne, ha emlékeznék rá, hogy az Úr Chaitanya ezt hány személynek ismételte el. When he was talking directly to Sanatana Goswami, when he tried to commit suicide, he said it once then. Mondta Sanatana Goswaminak, amikor Sanatana Goswami öngyilkos akart lenni, egyszer ott mondta. When he introduced him to the devotees in Puri, he told them. Amikor bemutatta őt a puri baktáknak, akkor mondta nekik. To someone else, maybe we're going to read about it. Anyway, Lord Chaitanya was quite influenced by Sanatana Goswami's advice. Tehát Lord Chaitanya, az Úr Chaitanyára nagy hatással volt Sanatana Goswami tanácsa. And in that sense, in terms of wisdom, knowledge, he considered Sanatana Goswami his most senior devotee. A bölcsesség és tudás tekintetében az Úr Chaitanya Sanatana Goswamit tekintette a legrangosabb baktájának. So then Lord Chaitanya took that advice and came back again to Puri. És az Úr Chaitanya megfogadta ezt a tanácsot és visszatért Puriba. And that's happened sometime in late spring or early summer. Ez késő tavasszal vagy kora nyáron történt. And I don't have my years or schedule with me, but sometime. Most nincsenek itt velem a pontos dátumok. And now, after staying in Puri for Rath Yatra and sometime, Lord Chaitanya again wants to go.
És miután Puriban maradt a Ratha-játrára, úgy Chaitanya megint el akart menni. Now this is his third attempt. Ez most már a harmadik Because próbálkozás. when he was in Gaya and he took initiation, he wanted to go. Amikor Gajába ment avatást elfogadni, akkor is el akart menni. And some voice told him, don't go. És valami égi hang mondta neki, hogy ne menjen. Then, second time, Sanatana Goswami. Aztán Sanatana Goswami. Now here is his third attempt. Most ez a harmadik próbálkozás. Okay. So we're starting Madhya chapter 17, verse 1. Tehát elkezdjük a Madhya-līlā 17. fejezetének az első versével. Yeah, this is, we are megy. Something happened to the sound. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare. Jó, ez megy. This is good. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Ez megy most? Nem. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare. Okay, we're back. So, on his way to Vrindavan, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu passed through the forest of Jhārikhaṇḍa and made all the tigers, elephants, deer, and birds chant the Hare Krishna Mahamantra and dance. Thus all these animals were overwhelmed by ecstatic love. All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityananda, all glories to Advaita Acharya, and all glories to all the devotees of the Lord. When autumn arrived, it's autumn now, Sri Chaitanya Mahaprabhu decided to go to Vrindavan. In a solitary place, he consulted with Ramananda Roy and Swarup Damodar Goswami. The Lord requested Ramananda Roy and Swarup Damodar Goswami to help him go to Vrindavan. This is a sort of interesting pastime. Ez egy érdekes kedvtelés. So Chaitanya Mahaprabhu he's Supreme Personality of Godhead, so he's independent. He doesn't need to ask anyone permission for anything. Chaitanya Mahaprabhu az Istenség legfelsőbb személyisége, független, és senkitől sem kell engedélyt kérnie semmihez. And yet at the same time we see that he's approaching his most confidential associates. Ugyanakkor látjuk, hogy megközelíti a legbensőségesebb társait. And he's asking them for permission, and he's asking them to help him get there. És engedélyt kér, és segítséget ahhoz, hogy eljusson oda. So that's an example for us as well. Ez egy példa számunkra is. That we want Vaishnava's blessings when we want to go to the Dham. Amikor el akarunk menni a Dámba, akkor ehhez szeretnénk megkapni a Vaisnavák áldásait. And perhaps their assistance. És a segítségüket. In any case, blessings are always needed and welcome. Áldásokra mindig szükség van, és mindig szívesen látjuk őket. And I mean, Chaitanya Mahaprabhu's efforts are somewhat symbolic. Chaitanya Mahaprabhu erőfeszítése valamennyire szimbolikusak. His efforts to go to Vrindavan. Az erőfeszítés, hogy eljusson Vrindavanba. Rupa Goswami starts off Bhakti Rasamrita Sindhu by saying that, no one comes to bhakti without having practiced bhakti. Rupa Goswami a Bhakti Rasamrita Sindhut azzal kezdi, hogy azt mondja, hogy senki sem
jön-e a baktit gyakorolni, anélkül, hogy már gyakorolta volna a baktit. So we can take it that we're not here at our first attempt at devotional service. Tehát feltételezhetjük, hogy nem ez az első erőfeszítésünk arra, hogy odadó szolgálatot gyakoroljunk. But somehow or another, we didn't have what it takes to go to Vrindavan. De valahogy nem tettünk eleget azért, hogy elérjük Vrindávant. I mean, by going to Vrindavan, going back home, back to Godhead. És itt Vrindávan alatt azt értem, hogy visszamenjünk Istenhez. So we need help, we need blessings. Tehát kell hozzá segítség, és kellenek hozzá áldások. Verse 5. 5. vers. Sri Caitanya Mahaprabhu said, I shall leave early in the morning and go incognito. Taking the road through the forest, I shall go alone. I shall not take anyone with me. If someone wants to follow me, please stop him. I don't want anyone to go with me. Please give me your permission with great pleasure, and do not be unhappy. If you are unhappy, I shall be unhappy on my way to Vrindavan. It is inauspicious to cry when someone is leaving. Kedvezőtlen dolog sírni, amikor valaki megy el. So you're always supposed to look happy when someone is going away somewhere. Mindig így vidámnak kell tűnni, amikor valaki megy el. Upon hearing this, Ramananda Roy and Swarup Damodar Goswami replied, Dear Lord, you are completely independent. Since you are not dependent on anyone, you will do whatever you desire. Dear Lord, kindly hear our one petition. You have already said that you will derive happiness from our happiness. This is your own statement. If you will please accept just one request, we shall be very, very happy. Our Lord, please take one nice gentleman with you. He will collect alms for you, cook for you, give you prasadam, and carry your water pot while traveling. The devotees are very clever. Bakták nagyon okosak. Lord Chaitanya has this real desire to be alone. Az Úr Chaitanyának ez a vágya, hogy egyedül legyen. On one hand, there's no danger for the Lord Chaitanya to be alone. Egy szempontból nincs veszély amiatt, hogy az Úr Chaitanya egyedül lenne. But still, devotees want that he's accompanied and his needs are taken care of. De a bakták még mindig szeretnék, hogy valaki tartson vele és gondoskodjon róla. So they say, you're the supreme personality of Godhead, but they're still treating him like a human. Azt mondják, hogy te az Istenség legfelsőbb személyisége vagy, de még mindig úgy bánnak vele, mint egy emberrel. Much more so than in Krishna's case. Sokkal inkább, mint ahogy ez Krishna esetében So volt. Krishna's associates either think of him as a supreme lord generally, or they think of him as just a cowherd boy. Krishnának a társai vagy úgy gondolnak rá, mint az Istenség legfelsőbb személyiségére, vagy csupán úgy, hogy ő egy tehénpásztor fiú. So either they're taking care of him, or they just know that he can fend for himself. Tehát vagy gondoskodnak róla, vagy tudják, hogy tud gondoskodni magáról. So, but here, Lord Chaitanya said, please don't be unhappy. I want you to be happy that we're leaving. De itt az Úr Chaitanya azt mondja, hogy légy szíves, ne legyetek boldogtalanok, azt akarom, hogy örüljetek, hogy megyek. So this is, they're using this as an in. Anyway, they're using this, using this as a trick. Tehát ezt egy ilyen cselként They're használják. using this as a way to get around Lord Chaitanya saying that he wants to be alone. Vagyis így akarják megkerülni azt, hogy az Úr Chaitanya azt mondja, hogy egyedül akar lenni. You said you want us to be happy. Azt mondtad, hogy azt akarod, hogy mi boldogok legyünk. But we're only going to be happy if you're not alone. De mi csak akkor leszünk boldogok, ha nem leszel egyedül. Okay, we'll be happy if you go. Jó, örülni fogunk, ha mész. But go the way we want you to go. De úgy menjél, ahogy mi akarjuk, hogy menjél. So then Lord Chaitanya can't say no. És erre az Úr Chaitanya nem tud nemet mondani. When you go through the jungle, there will be no Brahman available from whom you can accept lunch. Therefore, please give your permission for at least one pure Brahmin to accompany you. Lord Chaitanya's habit, practically always,
was just to accept his food from the homes of brahmanas. Úr Chaitanyának ez volt a szokása, hogy csak a bráhmanák otthonában főtt ételt And ette Srila meg. Prabhupada comments that this was actually a tradition that sannyasis should only eat at the home of Brahmins. És Srila Prabhupada mondta, hogy ez volt a hagyomány, hogy szanyászik csak bráhmanák otthonában ettek. Lord Chaitanya also ate at the home of others. Az Úr Chaitanya mások otthonában is evett, That was his general practice. de ez volt az általános szokása. So Lord Chaitanya Mahaprabhu said, I shall not take any of my associates with me, because if I choose someone, all the others will be unhappy. Such a person must be a new man, and he must have a peaceful mind. If I can obtain such a man, I shall agree to take him with me. So Lord Chaitanya is aware that this is, it's something that happens in the association of devotees. Úr Chaitanya tudta, hogy ez az, ami történik a bakták társaságában. It's inevitable. If I take one of you, all the other ones are going to be upset. Why did he take me? Elkerülhetetlen, hogyha valakit közületek viszek magammal, akkor mindenki más ki fog bukni, hogy miért nem őt vittem. The Lord Chaitanya said, I don't want to get into these kind of devotional sort of conflicts. És akkor az Úr Chaitanya persze nem akart ilyen odaadó konfliktust kiváltani. So let's have someone who no one knows. És akkor mondta, hogy hát valaki olyan legyen, akit nem ismer senki. Now, that's not exactly what ends up happening. Aztán végül nem pont ez történik. So Damodar then said, here is Balabhadra Bhattacharya, who has great love for you. He is an honest, learned scholar, and he is advanced in spiritual consciousness. So this is the first time we hear of Balabhadra Bhattacharya. Most hallunk először Balabhadra Bhattacharjáról. In the beginning, he came with you from Bengal. It is his desire to visit and see all the holy places of pilgrimage. But they're saying, but actually, right in the beginning means beginning. It means when Lord Chaitanya himself came to Puri. Az elején azt jelenti, hogy amikor az Úr Chaitanya maga is Puriba jött. He came with you from Bengal. Eljött veled Bengából. Now he's not on the list of those 4 devotees who came with Caitanya Mahaprabhu. De nincs rajta azon a listán, ahol a 4 baktáról van szó, akik az Úr But no Chaitanyával doubt, jöttek. quite a few devotees then followed. De kétségtelen, hogy több bakta is követte őt. When they got news, they didn't. Everyone knew. Sachimata already asked, "You live in Puri?" Mindenki tudta, hiszen Sachimata kérte, hogy lakjál Puriban. So then devotees then said, "All right, I'm also moving there." És akkor bakták meg gondolták, hogy hát akkor én is oda költözök. And Balabhadra Bhattacharya was one of them. És Balabhatta Bhattacharya volt az egyikük. So he's a Bhattacharya, like Sarvabhauma Bhattacharya, learned Brahmana. Bhattacharya, mint Sarvabhauma Bhattacharya, egy tanult brahmana volt. So they're recommending him. Úgyhogy őt javasolták. So he came with Lord Chaitanya, but he's a new man. Eljött az Úr Chaitanyával, de egy új személy. So it must be that he wasn't part of Lord Chaitanya's intimate circle at this point. Valószínűleg ez azt jelenti, hogy nem volt az Úr Chaitanya bensőséges körének a tagja. But rather he was a resident of Puri. He would see Caitanya Mahaprabhu, but he didn't intimately associate. Puri lakója volt, aki látta Caitanya Mahaprabhut, de nem volt bensőséges kapcsolatban. Okay. Well, they have the saying, give them an inch and they'll take a mile. Van egy ilyen mondás, hogy csak egy kicsit adsz, akkor is sokat akar. Mi ez a kis ujját? Adj egy millimétert, vesz egy mérföldet. Igen. So then he says, in addition, you may take another Brahmin who will act as a servant en route and make arrangements for your food. So now all of a sudden we have 2 devotees. Most már itt van egy második baktáról is szó. If you can also take him with you, we will be very happy. If 2 people go with you through the jungle, there will certainly be no difficulty or inconvenience. The other Brahmin can carry your cloth
and water pot, and Balabhadra Bhattacharya will collect alms and cook for you. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the request of Rup Damodar Pandit and agreed to take Balabhadra Bhattacharya with him. So, Lord Chaitanya started off wanting to go alone. Now he's got two devotees with him. Eredetileg az Úr Chaitanya egyedül akart menni, most már két bakta megy vele. There's sort of a natural tendency to want to be alone. Van egy természetes hajlama az embernek arra, hogy egyedül akarjon lenni. Especially, for instance, in Krishna consciousness movement, leaders tend to be very public figures. A Krishna tudatos mozgalomban a vezetők például nagyon ilyen központi szerepet betöltő személyek. Therefore, privacy is something that's very hard to get. És a priváció, a magánélet, amikor az ember ilyen elkülönülten van, azt nagyon nehéz megkapni. Especially if you're grihasta. Főleg, hogyha grihasta vagy. Because you go home and the family's there. Mert ha hazamész, akkor meg ott a család. So, but everyone sort of craves solitude at some time. De mindenki vágyik időnként a magányra. And here Caitanya Mahaprabhu is expressing that it's sort of part of sannyas life, part of devotional life. És itt Caitanya Mahaprabhu ezt kifejezi, hogy ez a szanyászi élet része, az odaadó élet része. So, what does that mean when two devotees accompany someone who wants to really be alone? Mit jelent ez, amikor két bakta kísér valakit, aki egyedül szeretne lenni? It means that those devotees should know the art of being invisible. Hogy ezeknek a baktáknak tudnia kell, hogy mi a művészete annak, hogy én láthatatlan vagyok. They don't exist. Mint hogyha nem léteznének. Like you have to be megint nem jó? Nem szó. Ha? Nem szó. Hare Krishna. Ó, igen, lemerül. Bocsánat, nem töltöttek fel jól. Okay, we're back. How to be invisible. Hogyan lehetek láthatatlan? I know one example. I may have already said this. Tudok egy példát, amit lehet, hogy már említettem. There was a commentator, Bhagavad Gita commentator. Volt egy Bhagavad Gita magyarázó. Vidyapati Mishra. Vidyapati Mishra. Something like that. Valami ilyesmi neve I van. remember Krishnadas Maharaj telling this story. Emlékszem, hogy Krishnadas Maharaj mesélte ezt a történetet. Anyway, he was a brahmachari. Brahmachari volt. He started writing his commentary. Elkezdte írni a magyarázatát. During his wedding, he was scheduled to get married. És már be volt tervezve az esküvője. During his wedding ceremony, he was just working on his commentary. És az esküvői szertartás során is csak a magyarázatával foglalkozott. He was very absorbed. Nagyon el volt merülve. And then afterwards he went and retired, I think, to a cave. És aztán visszavonult, úgy emlékszem, hogy egy barlangba. So he continued to write the commentary, És csak írta tovább a magyarázatot. And when he finished, then he sort of came out of his samadhi or trance of absorption in the Gita. És amikor befejezte, akkor kijött ebből a samádiból, vagy ebből a transzból, vagy a Gitában való elmerülésből. And he noticed there was a woman there. És észrevette, hogy ott van egy hölgy. So he said, "Who are you?" És kérdezte, hogy te ki vagy? And she said, "Well, I'm your wife." És akkor mondta, hogy a feleséged vagyok. How long we've been married? Mióta vagyunk házasok? A long time. Hosszú ideje. He
He says, but I didn't even see you. Mondta, de nem is láttalak. So it was a good example of being invisible. Egy jó példa volt arra, hogy valaki láthatatlan. Anyway, he was so touched and so impressed that he called his, I think her name was Bumpty or something like that, and so he called the commentary after her. De ez annyira lenyűgözte, hogy végül erről a hölgyről nevezte el a kommentárját. But I'll give you a contemporary similar example. De mondok egy kortárs példát, hasonló példát. I was just with some devotees. Néhány baktával voltam. I knew the lady. Ismertem a hölgyet. And she just got married. Éppen most ment férjhez. And so, you know, I spoke to them about some months later. Néhány hónappal később beszéltem velük. So I said, how did your mother like the marriage? És kérdeztem, hogy mit szólt az édesanyád a házassághoz. How does she like her son-in-law? Hogy szereti a vejét? Well, she didn't go to the marriage. De nem ment az esküvőre. She never met my son-in-law. Még nem találkozott a férjemmel. She's too busy working on her Bhakti Shastri. Nagyon el van merülve a Bhakti Shastriára készül. Of course, she's in a different country. Persze egy másik országban volt. But, you know, I invited her, I wanted her to come, but she says, I got to finish my Bhakti Shastri, I don't have time. Meghívtam, akartam, hogy jöjjön, de mondta, hogy be kell fejeznem a Bhakti Shastrimat. That is a Brahman. Ez egy brámana. That's all you need to know. That's a Brahman. Ennyit elég tudni róla, ő egy brámana. No, this is just that one symptom, then you know this is a Brahman. Igen, ebből az egy szimptomából tudjuk, hogy egy brámana. Thus, Sri Caitanya Mahaprabhu accepted the request of Swarup Damodar Pandit and agreed to take Balabhadra Bhattacharya with him. On the previous night, Sri Caitanya Mahaprabhu had visited Lord Jagannath and taken his permission. Now, near the end of the night, the Lord got up and started immediately. He was not seen by others. So you take permission of senior Vaishnavas, you take permission of your Ishtadev. Tehát az ember engedélyt kér az idősebb Vaisnaváktól, engedélyt kér az Istadévájától. Because the Lord had departed, the devotees, unable to see him early in the morning, began to search for him with great anxiety. While all the devotees were searching for the Lord, Swarup Damodar restrained them. Then everyone fell silent, knowing the mind of Sri Caitanya Mahaprabhu. The Lord abandoned walking on the well-known public road and went instead along a bypass. He thus kept the city of Katak on his right as he entered the forest. Now, if we had a map, then you'd see we're not really set up as we usually are. Ha lenne egy térképünk, és hát látjátok, hogy most nincs ennek olyan kellékek, mint ahogy megszoktuk. I don't know if we will be. Nem tudom, hogy lesz-e. But anyway, if you know Jagannath Puri, then if you start going sort of northeast or sort of north, then you miss Katak. Katak will be over here, and you just keep going like this. Tehát, hogyha tudjátok, hogy hol van Jagannath Puri, hogyha onnan az ember északra tart, akkor el fog menni Katak mellett, ami egy kicsit keletre esik mellette. So Caitanya Mahaprabhu didn't want to go on the public road. Caitanya Mahaprabhu nem akart a főúton menni. And it's very understandable because she's going to get a lot of followers. She already did that before. Ami érthető, mert akkor nagyon sok követője lenne, és ezt már csinálta. So now he's going through the jungle. Úgyhogy most a dzsungelen keresztül megy. And very, very early in the morning, so before the devotees even got up. Korán reggel, mielőtt a bakták felkeltek volna. When the Lord passed through the solitary forest, chanting the holy name of Krishna, the tigers and elephants, seeing him, gave way. So this becomes the theme of this part of the chapter. Tehát ez a témája a fejezetnek, ennek a részének. So there were all kinds of wild animals in the jungle. It was real jungle. A dzsungelben mindenféle vadállatok voltak, igazi dzsungel volt.
when some elderly sadhu who passed away. Volt egy idősebb szádu, aki már elhagyta ezt a világot. Just trying to come in with a whole load of books, and he told me about 25 years ago that when he was very young, say at the beginning of the previous century. És olyan 25 éve mondta nekem, hogy amikor nagyon fiatal volt az előző évszázad elején. There were tigers roaming around in places where devotees, not people, now live. Akkor tigrisek jöttek-mentek olyan helyeken is, ahol most laknak bakták. So there were wild animals. Voltak vadállatok. It must have been before 2020, 2019, when there was this herd of wild boar going through Mayapur, and they were being chased all over by locals. 2019-ben lehetett, amikor egy nagy csapat vaddisznó ment át ott Mayapurba, és ott a helyiek kergették el őket. You remember that? No? You remember? Yeah. Yeah, they're running after them with spears and everything. Ilyen lándzsákkal szaladgáltak utánuk. So here now you can imagine 500 years ago. Hát képzelhetitek 500 évvel ezelőtt. When the Lord passed through the jungle, the animals made way for Lord Caitanya. Az állatok utat engedtek az Úr Caitanyának. He's in their hearts. Ott van a szívükben. So if he says, move out of the way, then they move out of the way. Mondja nekik, hogy menjetek az útból, akkor elmennek. When the Lord passed through the jungle in great ecstasy, packs of tigers, elephants, rhinoceros, and boar came, and the Lord passed right through them. Yeah, I mean, you have to, I guess they use the word pack, which means group. Az a szó szerepel, hogy csapatostól. English, in this sense, is very, very eloquent. Angolul ez egy nagyon költői kifejezés. You name the animal, and there's a different name for a group of animals. A különböző állatok csoportjainak más-más elnevezése van. A pride of lions. Anyway, you don't have equivalents. Nincs ennek feltétlen megfelelője. In fact, I have a list just somewhere here near me, but I won't start going into that. Van valahol egy listám erről. Yeah, they're all. Tehát, hogy oroszlánok csapata, vagy más állatok csapata, akkor más a név, a csapat más szóval van kifejezve. Anyway, there's no point mentioning them because you can't translate them. Nincs értelme mondani, mert lefordítani úgyse tudjuk. So the Lord passed right through them. Tehát az Úr Caitanya keresztül ment rajtuk. Balabhadra Bhattacharya was very much afraid to see them, but by Sri Caitanya Mahaprabhu's influence, all the animals stood to one side. One day, well, you can imagine, you have to have faith. Tehát ez kell hit. It's just like Krishna, telling everyone to come on the Govardhan hill. Mint amikor Krishna mondja mindenkinek, hogy álljatok be a Govardhan hegy alá. So Lord Chaitanya says, don't worry about the tigers. Az Úr Caitanya is azt mondja, ne aggódjatok a tigrisek miatt. And this is not just one, but this is like groups of them. És itt nem csak egy tigris volt, hanem egy csapat. Would you follow? Mennétek-e utána? So tigers, lions, and now you're heading, once you go in, there's no coming back. Tigrisek, oroszlánok, és hogyha már egyszer bemész az erdőbe, akkor nincs visszafordulás. Then you're on your own if you want to go back. Akkor egyedül lennél. So one day a tiger was lying on the path, and Sri Caitanya Mahaprabhu, walking along the path in ecstatic love, touched the tiger with his feet. The Lord said, chant the holy name of Krishna. The tiger immediately got up and began to dance and chant Krishna, Krishna.
Now, I was always curious, what language were the tiger animals chanting in? Mindig érdekelt, hogy milyen nyelven énekeltek a tigrisek. Were they chanting in their language, or were they actually speaking, I don't know, Bengali, Sanskrit, or the Hare Krishna Maha Mantra? Hogy a saját nyelvükön beszéltek, vagy tényleg bengáliul, vagy szanszkritul mondták a Maha Mantrát? Of course, it's the same in both languages. Persze ugyanaz mindkét nyelven. So, were they actually speaking the mantra the way we speak it? Tehát azt a mantrát mondták úgy, ahogy mi is mondjuk, Or the way they do it? vagy ahogy ők maguk módján. So, here it is. That's all it takes. Tehát csak ennyi kell. When it says that the tiger began to chant, that means that actually loving devotion awakened in that tiger. Tehát amikor arról van szó, hogy a tigris elkezdett énekelni, ez azt jelenti, hogy a szerető odaadás felébredt a szívében. Now that's, we don't hear any more about the tiger. Nem hallunk többet a tigrisről. What happened to the tiger? Mi történt aztán a tigrissel? Did he continue chanting Hare Krishna? Énekelte tovább a Hare Krishnát? Was he doing sadhana afterwards? Gyakorolt szádanát utána? Did he give up eating meat? Feladta a húsevést? We don't hear about it, but no doubt that tiger also has a history, what to speak of the animals who see Lord Chaitanya. De biztos, hogy ennek a tigrisnek is megvan a további története, mint ahogy a többi állatnak is. Did he turn into a devotee and join the Krishna consciousness movement? Bakta lett belőle, aztán is csatlakozott a Krishna tudatos mozgalomhoz? Another day, while Sri Chaitanya Mahaprabhu was bathing in a river, a herd of maddened elephants came there to drink water. Usually if something like that happens, you see this herd of big elephants just sort of hang around. While the Lord was bathing and murmuring the Gayatri Mantra, because you're supposed to be chanting Gayatri Mantra standing waist deep in water. Ja, a Gayatri Mantrát úgy szokták mondani, hogy derékig beleállnak a vízbe. The Lord immediately splashed some water on the elephants and asked them to chant the name of Krishna. So Lord Chaitanya stopped chanting Gayatri and he splashed them. Az Úr Chaitanya megszakította a Gayatrit és lefröcskölte őket. The elephants whose bodies were touched by the water splashed by the Lord began to chant Krishna Krishna and dance and sing in ecstasy. Preme nache gaya. So now whether this prema really means that they attain prema bhakti, hogy itt ez a préma szó azt jelenti, hogy tényleg elérték volna a préma bhaktit, did they attain bhava bhakti, vagy elérték a bhava bhaktit, were they just, very joyful, vagy csak nagyon vidámak voltak. Interesting to know what commentaries were there. Érdekes lenne tudni, hogy milyen magyarázatok vannak ehhez. And I'm just scanning over Prabhupada, but he's not saying anything there. Nézem, hogy mit mond Prabhupada, de nem mondja. So, all of us, just by the splashing water. One earlier was directly the touch of the lotus feet. Ugye korábban az volt, hogy a lótusz lábával megérintett a tigris. Now Chaitanya Mahaprabhu is splashing water on. Most vizet spriccel az elefántokra. Some of the elephants fell to the ground, and some screamed in ecstasy. Seeing this, Balabhadra Bhattacharya was completely astonished. Now there's no mention of this other second person. Nincs említés erről a második személyről. As we go along, the mentions only about Balabhadra Bhattacharya and Caitanya Mahaprabhu. Végig, ahogy olvassuk, csak Balabhadra Bhattacharyaról és Caitanya Mahaprabhuról van szó. He's there, but it's always Balabhadra who's mentioned. Ott van, de mindig Balabhadráról van szó. Sometimes Sri Chaitanya Mahaprabhu chanted very loudly while passing through the jungle. Hearing his sweet voice, all the does came near him. So when Lord Chaitanya would be singing and just as he's walking along, and the deer are attracted to sweet music. Amikor az Úr Chaitanya ment és énekelt, az őzeket vonzza az édes zene.
So they say that traditionally hunters used to play the flute, and by the sound of the flute, then they would attract the deer. Mondják, hogy a hagyomány szerint a vadászok fuvoláztak, és a fuvolának a hangjával vonzották az őzeket. Well, Caitanya Mahaprabhu's voice is even more wonderful than the deer. Caitanya Mahaprabhunak a hangja meg még csodálatosabb az őzeknek. I'm just reading Madhya-līlā, coming to the end. Az Madhya-līlā végét olvasom. Caitanya Mahaprabhu in the mood of Srimati Radharani is talking about Krishna's voice. Caitanya Mahaprabhu Srimati Radharaninak a hangulatában Krishna hangjáról beszél. On one side, it's said to be sound like the rumbling of thunder. Azt mondják, hogy olyan hangja van, mint a mennydörgés, But still very, very sweet. de még mindig nagyon édes. I'm going to tell you what sweet means. Elmondom nektek, hogy mit jelent az édes. Because this morning when I was writing, where is Ma reggel, amikor írtam, sweetness? Okay. Because you hear this word sweetness. mert ugye van ez a szó, hogy édesség. So Jiva Goswami says the power to delight. Jiva Goswami azt mondja, hogy ez a képesség, hogy felvidítani valakit. That which delights someone is sweetness. Az, ami valakit felvidít, az az édesség. Or extreme attractiveness. Vagy ez a rendkívüli vonzerő. And Vishwanath Chakravarti Thakur says sweetness means the special taste that you get, realize upon seeing somebody's form. Vishwanath Chakravarti Thakur pedig azt mondja, hogy az édesség az a különleges élmény, amit tapasztal az ember, amikor meglátja valakinek a formáját. Sweetness is connected to beauty. Tehát az édesség az kapcsolatban áll a szépséggel. And you can only describe it by the effect that it has on someone else. És csak azon keresztül lehet leírni, hogy milyen hatást gyakorol másra. So that was very good because that was the first time I've actually seen someone actually say what sweetness is. Ez nagyon tetszett, mert ez volt az első alkalom, hogy láttam, hogy valaki így megfogalmazza, hogy mit is jelent ez az édesség. Hearing the Lord's great vibration, all the does followed him left and right. While reciting a verse with great curiosity, the Lord patted them. So he came and he touched them, and they were all mesmerized by Lord Chaitanya. Oda ment hozzájuk, megsimogatta őket, és teljesen elbűvölte őket az Úr Chaitanya. And this is a verse from the Venu Gita. És aztán a következő vers, ez a Venu Gitából van. Danyas mabuddhamatayo piharinya eta yananda nanda namupata vichitra vesham akarnya venu ranitam saha krishna sara pujam dadur virachitam pranayava lokai. Blessed are these foolish deer because they have approached Maharaj Nanda's son, who is gorgeously dressed and is playing on his flute. Indeed, both the does and bucks worship the Lord with looks of love and affection. While Sri Caitanya Mahaprabhu was passing through the jungle, 5 or 7 tigers came. Joining the deer, the tigers began to follow the Lord. Now this is something that you see throughout Caitanya-caritāmṛta. Ezt látjuk gyakran a Caitanya-caritāmṛtában. Panchasata, 5 or 7. 5 vagy 7. No, why? De miért? Why 5 or 7? Miért 5 vagy 7? It's not a lot to count. Is it either 5 or is it 7? Nem olyan nehéz megszámolni, most vagy 5 vagy 7. But it's something that's repeated over and again for so many things. De újra meg újra látjuk ezt olyan sok alkalommal. Food preparations or devotees or ételekről van szó, vagy baktákról van szó. 5 or 7. Sokszor van ez az 5 vagy 7. There must be something behind it, Biztos, cultural thing. Van valami kulturális dolog mögött. Why not 6? Miért nem 6? But no, they use 5 or 7. Nem, mindig azt mondják, hogy 5 vagy 7. And the tigers are joining with the deer.
Seeing the tigers and deer following him, Sri Caitanya Mahaprabhu immediately remembered the land of Vrindavan. He then began to recite a verse describing the transcendental quality of Vrindavan. And this is another Bhagavatam verse. És most megint egy Bhagavatam vers jön. But you can, here are these two other devotees, and it's elephants. And now, deer is one thing, but now the tigers are also following. Itt van ez a két másik bakta, és aztán elefántok, és itt az őzek egy dolog, de most a tigrisek is jönnek utánuk. Do you get used to having tigers in your midst? Megszokott, hogy ott vannak a közeledben ezek a tigrisek? And these are Bengal tigers. És ezek bengáli tigrisek. These are the biggest tigers there are. A legnagyobb tigrisek, amik léteznek. Yatrana sharga durvarai sahasanri mrgadaya mitrani vajitavasha druta rut tarshanadikam. Vrindavan is the transcendental abode of the Lord. There's no hunger, anger, or thirst there. Though naturally inimical, human beings and fierce animals live together there in transcendental friendship. When Sri Caitanya Mahaprabhu said, "Chant Krishna, Krishna," the tigers and deer began to chant Krishna and dance. So now they are dancing also. Most már táncolnak is. We've got them painted on two legs, that they're all on two legs. Van ez a festmény, amikor mindannyian két lábon állnak. When all the tigers and does danced and jumped, Balabhadra Bhattacharya saw them and was struck with wonder. Indeed, the tigers and deer began to embrace one another, and touching mouths, they began to kiss. That's what it says. Obviously, this is all coming from, Lord Chaitanya would tell his associates what happened. Ez nyilván onnan származik, hogy az Úr Chaitanya elmesélte a társainak, hogy mi történt. And Balabhadra Bhattacharya and the other servant. És Balabhadra Bhattacharya és a másik szolga is. And it's possible that the Bhattacharya also kept some kind of diary. És az is lehet, hogy a Bhattacharya feljegyzéseket készített, ilyen naplót írt. Excuse me, time to take some antibiotic. Elnézést, be kell vennem antibiotikumot. When Sri Caitanya Mahaprabhu saw all this fun, he began to smile. Finally, he left the animals and continued on his way. Various birds, including the peacock, saw Caitanya Mahaprabhu and began to follow him, chanting and dancing. They were all maddened by the holy name of Krishna. When the Lord loudly chanted, Hari Bol, the trees and creepers became jubilant to hear him. Thus, all living entities in the forest of Jhārikhaṇḍa, some moving and some standing still, became maddened by hearing the holy name of Lord Krishna vibrated by Sri Caitanya Mahaprabhu. It's a big jungle. Ez egy nagy dzsungel. All of the animals didn't get to hear Lord Chaitanya. Nem minden állat hallhatta az Úr Chaitanyát. Gyertek erre felé, gyertek be, és akkor a bejárathoz. Yeah. So there are a lot of animals. Nagyon sok állat volt. Why did these animals get to hear and not others? Miért pont ezek az állatok kaptak lehetőséget arra, hogy hallják, és nem másikak? What differentiated these tigers, elephants, animals, trees from the others? Mi tette különlegessé ezeket az állatokat, hogy ők hallhatták?
obviously they were, Lord Chaitanya was being heard within a certain distance, and animals came from there. Az Úr Chaitanya nyilván egy bizonyos távolságig hallatszott el, és onnan jöttek ezek az állatok. Good question. Jó kérdés. Were these devotees in their last lives? Bakták lehettek előző életeikben? Srila Prabhupada was once walking with devotees. Egyszer Srila Prabhupada ment baktákkal. And there was a crack in the pavement. És volt a járdán egy repedés. And Prabhupada pointed to it with his cane. És Prabhupada odamutatott a botjával. He says, "This is a demigod wanting to get the dust of the pure devotee on his head." És mondta, hogy ez itt egy félisten, aki meg akarta kapni egy tiszta bakta lábának a porát a fejére. So obviously we'll see that there are actually humans in the jungle. Vannak emberek is a dzsungelben. So aboriginal types. Ilyen benszülöttek. But why these? Why not others? De miért pont ők? Miért nem mások? There's a history behind everything. Minden mögött van valamilyen történet. Obviously, you can't describe it all, otherwise Kaviraj Goswami would still be writing Caitanya-caritāmṛta. Nyilván nem lehet mindent leírni, mert akkor Kaviraj Goswami még mindig írná a Caitanya-caritāmṛtát. In all the villages through which the Lord passed, and in all the places he rested on his journey, everyone was purified and awakened to ecstatic love of God. So there were villages. When someone heard the chanting of the holy name from the mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and someone else heard this chanting from that second person, and someone again heard this chanting from the third person, everyone in all countries became a Vaishnav through such disciplic succession. Thus everyone chanted the holy name of Krishna and Hari, and they danced, cried, and smiled. So this was the means through which Krishna consciousness spread. Now we're in the forest. Így terjedt a Krishna tudat az erdőből. So there were villages. Tehát voltak falvak. There were aboriginal villages. Voltak benszülöttek falvai. It may be that Chaitanya Mahaprabhu passed, he went through some more populous places where you had a variety of people living there. Volt, hogy ilyen nagyobb közösségeken keresztül, az ő falvaikon keresztül ment az Úr Chaitanya. Here it's described that people all received the gift of love of Krishna. De itt azt olvassuk, hogy mindannyian megkapták az Isten szeretet kincsét. And when he went somewhere, then this is how Krishna consciousness spread. És amikor elment valahova, akkor így terjedt a Krishna tudat. The Lord did not always manifest his ecstasy. Being afraid of a great assembly of people, the Lord kept his ecstasy concealed. So when the Chaitanya Mahaprabhu was walking amongst people, he was afraid, I don't want to attract all of these people to me. So he just behaved like an ordinary person, although it's hard to, conceive of Lord Chaitanya as being ordinary. Tehát az Úr Chaitanya, amikor így ment, nem akart magához vonzani személyeket, és azért elrejtette ezeket az érzéseit, csak úgy viselkedett, mint hogyha egy közönséges ember lenne. Persze nehéz elképzelni, hogy az Úr Chaitanya úgy nézzen ki, mint egy közönséges ember. Although Sri Chaitanya Mahaprabhu did not manifest his natural ecstatic love, everyone became a pure devotee simply by seeing and hearing him. So just by darshan, shravan, they became pure devotees. They became Vaishnavas. Tehát pusztán a darsana és a shravana által tiszta bakták lettek. That's real influence. If you just see somebody and you become a devotee. Igazi hatás, hogy valaki csak meglát valakit és bakta lesz. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu personally toured Bengal, East Bengal, Orissa, and the southern countries, and he delivered all kinds of people by spreading Krishna consciousness. So Kaviraj Goswami is now sort of diverting a little. Kaviraj Goswami egy kicsit így letér a gondolattal. And he's talking about all the other places Lord Chaitanya had already gone. És a többi helyről beszél, ahova az Úr Chaitanya már elment.
Now we're back to Jhārikhaṇḍa. When Sri Caitanya Mahaprabhu came to Jhārikhaṇḍa on his way to Mathura, he found that the people there were almost uncivilized and were devoid of God consciousness. Sri Caitanya Mahaprabhu gave even the bhil an opportunity to chant the holy name and come to the platform of ecstatic love. Thus he delivered all of them. Who has the power to understand the transcendental pastimes of the Lord? When Sri Caitanya Mahaprabhu passed through the Jhārikhaṇḍa forest, he took it for granted that it was Vrindavan. When he passed over the hills, he took it for granted that they were Govardhan. Similarly, whenever Sri Caitanya Mahaprabhu saw a river, he immediately accepted it as the river Jamuna. Thus, while in the forest, he was filled with great ecstatic love, and he danced and fell down, crying. Along the way, Balabhadra Bhattacharya collected all kinds of spinach, roots, and fruit whenever possible. Whenever Sri Caitanya Mahaprabhu visited a village, a few Brahmins, 5 or 7, would come and accept invitations to the Lord. Some people would bring grain and deliver it to Balabhadra Bhattacharya. Others would bring milk and yogurt, and still others would bring ghee and sugar. So then they had cows as well. In some villages there were no Brahmins. Nonetheless, devotees born in non-Brahmin families came and extended invitations to Balabhadra Bhattacharya. Balabhadra Bhattacharya used to cook all kinds of vegetables gathered from the forest, and Sri Caitanya Mahaprabhu was very pleased to accept these preparations. Balabhadra Bhattacharya used to keep a stock of food grains that would last from 2 to 4 days. Where there were no people, he would cook the grain and prepare vegetables, spinach, roots, and fruits collected from the forest. Grain means rice. A gabona az rizst jelent. So for Caitanya Mahaprabhu, Bengali, it means rice. The Lord was always very happy to eat these forest vegetables, and he was even happier when we had an opportunity to stay in a solitary place. So interesting that this constant mood of Caitanya Mahaprabhu of just being alone. Tehát folyamatosan ott van ez a hangulata az Úr Caitanyának, hogy egyedül legyen. Yes, when we were speaking about Caitanya Mahaprabhu's beauty on one of the seminars. Amikor az egyik szemináriumon Caitanya Mahaprabhu szépségéről beszéltünk, then I talked about how difficult it was for Lord Chaitanya to actually have any seclusion at all. Beszéltem arról, hogy milyen nehéz volt az Úr Caitanyának bármikor is magányosan lennie. To be alone. Egyedül lennie. People tore down houses. Az emberek házakat törtek el. Fences. Kerítéseket. They climbed up trees. Felmásztak fákra. You know, it's like you can imagine just what I don't know whether people go that crazy for musicians and so on, but you know, in my youth, there was like some real madness. Képzelhetitek, nem tudom, hogy manapság mennyire csinálják ezt zenészekért, de az én fiatal koromban igazi őrület volt. I mean, this is a real divergence from Caitanya-caritāmṛta. Ez most igazából eltér a Caitanya-caritāmṛtától. But you've heard of the Beatles. De hallottatok a Beatlesről. So there was always this complete insanity, either when they're doing a concert or something like that. Teljes őrület volt, amikor koncerteztek. Especially the ladies. Főleg a hölgyek részéről. They were just screaming so loud you couldn't hear the music. úgy sikítottak, hogy nem lehetett hallani a zenét. And so the last concert the Beatles did was in New York. És a Beatles az utolsó koncertjét New Yorkban tartotta. It was in a sports arena. Egy ilyen sportcsarnokban volt. So they didn't actually want to go, but then they got this offer that you get $1 million, which was a lot of money in those days. Nem akartak elmenni, de aztán kaptak egy ilyen ajánlatot, hogy kapnak érte $1 millió, ami nagyon sok pénz volt akkoriban. So they were in this, you know, they came out as usual, and this is now in a
big, I don't know, 70,000 people, 100,000 people. Kijöttek, és nem tudom, 70 000, 100 000 lehettek fiatalok. And from the beginning to end, the screaming didn't stop. És az elejétől a végéig nem hagyták abba ezt a visítást. So much so that they were looking at each other. Annyira, hogy még ők is egymásra néztek. And sometimes, they weren't even doing anything. They just banging on the instruments. És nem csináltak semmit. And so they said, no more. That was the last. We're not going to do any more public. It's a waste of time. És akkor mondták, hogy nem, mert többet nem csinálunk ilyet, ez időpazarlás. People are screaming. They can't even hear anything. And Az emberek így kiabálnak, nem is hallanak semmit. So then imagine with Caitanya Mahaprabhu. Képzelhetjük, hogy milyen volt Caitanya Mahaprabhunak. And the Beatles weren't even good looking. És a Beatles még nem is nézett ki like jól. Lord Chaitanya. Nem úgy, mint az Úr Caitanya. So the people just seeing him, they would just become crazy. And then, of course, that was one of the things these people also wanted. I just want to be alone. És akkor ezt is akarják így az embereknél, hogy csak akarok egy kicsit egyedül lenni. When we're alone, we say, "Oh, I'm bored." Amikor egyedül vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy hát unatkozom. But on the other hand, other people are looking for solitude. Lord Chaitanya was looking for solitude. Vannak mások, akik meg keresik a magányt. Úr Chaitanya is kereste. So he liked that when they were just. And I remember Lord Chaitanya sleeping on the ground. És emlékezzetek, hogy az Úr Chaitanya a földön aludt. This is in the forest. Az erdőben. Balabhadra was so affectionate to the Lord that he was rendering service just like a menial servant. His assistant, Brahman, now we hear of him, carried the water pot and garments. The Lord used to bathe 3 times a day in the warm water of the waterfalls. He also used to heat himself morning and evening with a fire made with limitless wood. They would collect wood when they arrived in the place, and they would make fire at night. Amikor megérkeztek valahova, akkor fát gyűjtöttek, tüzet raktak éjjelre. They would probably eat in the evenings. Valószínűleg este ettek. Evenings and mornings. Este és reggel. And then they would just walk throughout the day. És aztán csak gyalogoltak egész nap. But he doesn't say when they would. But Lord Chaitanya would always bathe. That's the sadachara of a sannyasi is bathing. Actually, all Brahmins are meant to bathe 3 times a day. Ez a szanyásziknak a szadácsér, és igazából minden brámanának ez, hogy naponta 3-szor fürdenek. While traveling in this secluded forest and feeling very happy, Sri Caitanya Mahaprabhu made the following statement. My dear Bhattacharya, I have traveled very far through the forest, and I have not even slightly received any trouble. Krishna is very merciful, especially to me. He has shown his mercy by bringing me on this path through the forest. Thus he has given me great pleasure. Before this, I decided to go to Vrindavan, and on the way, my mother, the river Ganges, and other devotees I thought that once again I would see and meet all the devotees and take them with me to Vrindavan. Thus I went to Bengal, and I was very happy to see my mother, the river Ganges, and the devotees. However, when I started for Vrindavan, many thousands and millions of people gathered and began to go with me. Thus I was going to Vrindavan with a big crowd, but through the mouth of Sanatan, Krishna taught me a lesson. Thus, by making some impediment, he has brought me on the path through the forest to Vrindavan. So here again, Lord Chaitanya is bringing up Sanatana Goswami's name. Itt látjuk, hogy megint az Úr Chaitanya említi Sanatana Goswami nevét. Krishna is an ocean of mercy. He is especially merciful to the poor and fallen. Without his mercy, there's no possibility of happiness. Sri Caitanya Mahaprabhu then embraced Balabhadra Bhattacharya and told him, "It is only by your kindness that I am now so happy." Balabhadra Bhattacharya replied, "My dear Lord, you are Krishna himself, and therefore you are merciful. I am a fallen, living entity, but you have bestowed a great favor upon me. Sir, I am most fallen, yet you have brought me with you. Showing great mercy, you have accepted food prepared by me. You have made me your carrier Garuda, although I'm no better than a condemned crow.
Thus you are the independent personality of Godhead, the original Lord. This, he quotes, Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande paramananda madhavam. The Supreme Personality of Godhead has the form of Satchitananda Vigraha, transcendental bliss, knowledge, and eternity. I offer my respectful obeisances unto him, who turns the dumb into eloquent speakers and enables the lame to cross mountains. Such is the mercy of the Lord. In this way, Balabhadra Bhattacharya offered his prayers to the Lord. By rendering service unto him in ecstatic love, he pacified the Lord's mind. Finally, the Lord arrived with great happiness at the holy place of Kashi. There he took his bath in bathing ghat known as Manikarnika. So we're going to stop there. Itt fogunk megállni. Lord Chaitanya was pleased by the service rendered to him by his devotee, and he embraced that devotee. Az Úr Chaitanya elégedett volt a baktájával, aki szolgálatot ajánlott neki, és megölelte őt. This is our business is to also please Caitanya Mahaprabhu. Nekünk is ez a dolgunk, hogy elégedetté tegyük Caitanya Mahaprabhut. Our Krishna consciousness movement is about that. Erről szól a Krishna tudatos mozgalmunk. We're trying to give Krishna consciousness to others, and in that way please the Lord. Próbáljuk másoknak adni a Krishna tudatot, és ezáltal elégedetté tenni az Urat. Everyone has their own service in that mission. Ebben a misszióban mindenkinek megvan a maga szolgálata. Balabhadra Bhattacharya was just cooking for Caitanya Mahaprabhu and looking after his needs. Balabhadra Bhattacharya csak főzött Caitanya Mahaprabhunak és gondoskodott a szükségleteiről. He wasn't preaching, he wasn't writing books, he wasn't selling books. Nem prédikált, nem írt könyvet, nem adott el könyveket. He just walked through the jungle with tigers and csak átment a dzsungelen tigrisek között. So yes, he was very brave. Nagyon bátor volt. But Caitanya Mahaprabhu considered now this is his service. De Caitanya Mahaprabhu azt látta, hogy ez az ő szolgálata. So everyone, and Srila Prabhupada would say this, everyone is allotted their particular service. Srila Prabhupada szokta ezt mondani, hogy mindenkinek megvan a maga szolgálata. And whatever respective service that we get, we should do that very nicely, thinking that now this is how I'm going to please Caitanya Mahaprabhu. És bármilyen szolgálatot is kapjunk, mindig gondoljunk arra, hogy na most én ezáltal próbálom elégedetté tenni Caitanya Mahaprabhut. And then when Lord Chaitanya touches you with your feet, splashes with water, embraces you, does something. És hogyha az Úr Chaitanya megérint a lábával, lespiccel, vízzel, valamit tesz. Then we receive love for Krishna. Akkor megkapjuk a Krishna iránti szeretetet. And when we get Krishna prema, then we can worship Krishna. És amikor megkapjuk a Krishna prémát, akkor tudjuk imádni Krishnát. So it's a very wonderful process. Egy nagyon csodálatos folyamat. That is has its exciting points. It has its ups and downs. Megvannak az izgalmas részei, van fent és lent. But Lord Chaitanya has a plan. De az Úr Chaitanyának van egy terve. Just like we have the situation in Ukraine, which I'm not going to talk about in detail. Mint ahogy van most ez az ukrán helyzet, amiről most nem fogok részletesen beszélni. But Lord Chaitanya has a plan. De az Úr Chaitanyának van terve. May not be our plan. Lehet, hogy ez nem az, ami a mi tervünk. But he's got a plan. De neki van egy terve. And perhaps later we will be able to actually understand that plan better. És talán később majd jobban értjük ezt a tervet. So we need to be surrendered. We need to be like Balabhadra Bhattacharya. But what if all the lions don't become devotees? What if only one? You don't need 5 or 7. You just need one. Mi van, hogyha nem lesz minden tigrisből bakta, nem lesz 5-7, csak egy? What if what if one of them? But do you have faith? Well, if that's what's meant to happen, that's what's meant to happen. Mi van, hogyha egyből nem lesz, és akkor kell hit hozzá, és aminek történnie kell, akkor ennek kell történnie. And here what's very important is the
potency of the holy name. És itt, ami nagyon fontos, ez a szent névnek a hatalma. Now, no doubt it's spoken by Lord Caitanya. Kétségtelen, hogy itt az Úr Caitanya ejti ki. And Lord Caitanya says, chant Hare Krishna, then, dead things chant Hare Krishna. Ha az Úr Caitanya azt mondja, hogy énekeld a Hare Krishnát, akkor még a halott dolgok is éneklik. But nonetheless, the emphasis is there that when you chant Hare Krishna in the proper way, all kinds of magical things take place. Itt a lényeg az, hogy ha megfelelő módon énekled a Hare Krishnát, akkor mindenféle csodálatos dolog történik. Especially when devotees together chant Hare Krishna. Főleg, amikor a bakták együtt éneklik a Hare Krishnát. So, just a last story. Egy utolsó történet. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was going with his devotees to a village. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ment a baktákkal egy faluba. And outside this village, in a banyan tree, lived this Brahma Rakshasa who would be causing all kinds of trouble to the villagers. És a falu szélén egy fában lakott egy Brahma Rakshasa, aki mindenféle problémát okozott a falubelieknek. So they, the villagers employed some devotees to come there and chant Hare Krishna. És a falusiak néhány baktát megkértek, hogy menjenek oda és énekeljék a Hare Krishnát. And despite their chanting Hare Krishna, then the ghost still continued to cause problems. Annak ellenére, hogy ott dzsapáztak, a szellem az továbbra is problémákat okozott. And they were doing kirtan. Kirtanoztak. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comes and people were telling him, this is such a powerful Rakshasa, even the holy name has no effect on him. És akkor jött Bhaktisiddhanta Saraswati, és akkor mondták nekik, hogy hát ez egy olyan hatalmas Rakshasa, hogy még a szent név se hat rá. But he just said, well, yeah, what kind of holy name? És akkor mondta, hogy de milyen szent név? So then he went there with his devotees. És akkor ő oda ment a baktákkal. And they chanted Hare Krishna. És akkor ők énekelték a Hare Krishnát. Then there was no more Brahma Rakshasa. És nem volt többé Brahma Rakshasa. Next day was clear. Másnapra már eltűnt. So yes, what kind of holy name? And that's our whole sadhana, to actually perfect our chanting, to know how to chant not only without offense, but to chant with love. Tehát ugye ez a szádanánk, hogy Affection. Hogy odafigyelünk arra, hogy hogyan énekeljük a szent nevet, és hogy igazából szeretettel énekeljük. Affection for the holy name, affection for chanting. Szeretettel a szent név iránt, szeretettel and affection for Krishna. az éneklés iránt, és szeretettel Krishna iránt. So, by Lord Chaitanya's grace, that can happen. Az Úr Caitanya kegyéből ez megtörténhet. So we, somehow or another, we really want to get that mercy. Valahogy meg akarjuk kapni ezt a kegyet. And that's why Srila Prabhupada just emphasized so much this preaching. Ezért hangsúlyozta annyira Srila Prabhupada prédikálást. This is the best way to get Krishna's, Lord Chaitanya's attention. Ez a legjobb módja annak, hogy az ember elnyerje Krishna és az Úr Caitanya kegyét. Sri Caitanya Mahaprabhu ki jai. Sri Caitanya-caritāmṛta ki jai. Jai Nitai Gaur Premanandi. So dear devotees, we'll be here again next week. Kedves bakták, folytatni fogjuk a jövő héten. We won't be here in Budapest. I'll be in New Rajadam. Akkor már nem Budapesten leszek, hanem Új We'll Rajadamban. be here continuing Lord Chaitanya's travels. De folytatni fogjuk az Úr Caitanya utazását. And maybe at least we'll get together a map so you get an idea where Lord Chaitanya is actually going. Lehet, hogy legalább egy térképünk lesz, hogy láthassuk, hogy merre is megy az Úr Caitanya. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai.